ବାହାରିଆ ଛୁଆ ତ ସେନ୍ସଲେସ୍ ସେନ୍ସ ବୁଝିଲ ସେନ୍ସଲେସ୍ ସେନ୍ସ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଆଗେ ଚେକ୍ କରି ନେବାକୁ ପଡ଼େ ତ ଆଜି ମଜା ଲାଗିବ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରଥମରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ପ୍ରଥମରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଆଇଟମ୍ ଦେଖେଇ ଯିବି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଇଟମ୍ରେ 20 ଟଙ୍କା ଖାଇବି ଆପଣମାନେ 100 ଟଙ୍କା ଟିକଟ କଲେ ବି ମୋର ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଆଇଟମ୍ ମନ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବେ ଟିକେ ବୟସ୍କ ବାବୁ ଦରକାର ବୟସ୍କ ଏ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ଚାଲିଯିବେ କିଛି ନା ରେଡି से खुंटा सजा आपन को रहबे नहीं बंधन अछि असुविधा है लाइन तो पळो उसका अंदर से जान निकाल दिया गया है असंत टिके बॉयस को देखि बाबू असुविधा किछ नहीं आपन माने असली मजा जाकी रखो भीतर जाकी रखो जाको म्यूजिक ready पब्लिक असले मजा लागे बाप लाटे म्यूजिक लाइट तो दोनों लाइट बंद कर दो सोचे तुम्हारे सिवा अच्छा के आसुन भाई तो स्कूटी वाला जे आसुन आसुन मजा लागे Smile. Smile. Raji. Raj. Bogha. Raji. Raj. Bogha. तेरी चुड़ियों से सदा आते हैं बांग्लादेशी जाकी बनाए हाथ ना जल्दी ना मुड़ी जाए सावधान म्यूजिक पिलाटा जदि छाड़पिट करे बाहरिबा को देबे नै जाकी के रखिबे से गोटिया কথা कोन कहथिले गोटे खेलर मन ठंडा आइजो सेमते हाथ तालीटा न हेले जमी पलाई कर दिया आज का भाई प्रोग्राम से 80,000 खोल को चली जाऊं तू पिला पिला सुनो तू मुझे ना
4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ଯାଇ ହଉ ମୁଁ ଆସୁଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବି ପୁଣି ସେ ପିଲାଟାକୁ ନେଇ ଆସିବି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ এই পরা জনে ভদ্র লোকଙ୍କୁ ମୁଁ ରଖିଛି ପିଲା କଥା ଯଦି କେହି କିଛି କହନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେବେ ପିଲା ପାଇଁ ଟିକେ ହାତ ତାଳି ହବ ନାହିଁ फिर से उसको अंदर से बच्चा निकलेगा वो আচ্ছা আপন মানে শুনিলে আগ যুগরে কোন ভবিষ্যৎবাণী হউতলা শুনিলে না ভবিষ্যৎবাণী আজিকা দিনের 2023 রে মু আপনাকে আখিয়া করে দেখেনি কাহাকে কুয়া যায় এই কাগজ কলম দুইটা নেকি পছপটকু যাবে কাই না পছপটে বাবু মানকর দেখিবার অসুবিধা হউছি রাতি বেপার লাইট তাঙ্ক পাখকু যাবে এই কাগজ উপরে গোটিয়ে নাম লেখিবে 2-3টা লেখিবে নাহি গোটিয়ে নাম লেখিবে কোন লেখিবে যে কোনসি ঠাকুরঙ্কর নাম লেখিবে ওড়িয়া ভাষারে পরিষ্কার করে লেখিবে সেই লেখাটা যেমিতি আউরি 4-5 জন পড়ি পারନ୍ତି এই কাগজের কে কোন লেখিলে আগে নেই আসবে লেখাটা আনিবা পরে সাইডে ঠিক আছে কেটা আগে পড়ে একবার দিয়ে দেখে দেবে আর দেখাই সারিবা পরে কাগজটাকে এমতি মুঠা করবে হ্যাঁ দেখি মো পাখু আসবে আসুন দেরি করবে না একটু জলদি আসবে आइए वो जा रहे हैं पेपर में नाम लिखने के लिए हेलो कागजটা কে লিখছেন টিকে হাত উঠালে কোন ভাই হাত দেখো আপনি লিখেছেন ওড়িয়া কই জলদি ওড়িয়া ভাষারে তো হেউছে এমনিতে ভাବରେ তলিবে যেমন ফুলিବାକୁ গলে চিরি যায় হ্যাঁ 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 রেডি কোন কইদিলে আপন মানকো ভবিষ্যৎবাণী ঠিক কথা ভবিষ্যৎবাণী হলে জমা ভবিষ্যৎবাণী আপন মানে শুনিলে বহুত আগ যুগরে হউতলা নারে টিকে অন্ধার লাগিব ଆଉ ଆଜିକା ଦିନରେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଏଥିରେ କିଏ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କାଗଜଟା ଏମିତି ମୁଡ଼ିଛନ୍ତି ଖୋଲିଦେଲେ ଚିରିଯିବ ହয়তো ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଲେଖିଛନ୍ତି এই ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଲେଖା କାଗଜଟା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନି ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବି ମ୍ୟୁଜିକ୍ थ्री डॉट मार थ्री डॉट
मजा तो लागिबो कोन आसे लाइट अंधार रहइबो मु कहि गली परा टिके रहि जांतु एटी देखि पारिबे नै सुनिबे कोन लेखि छथि मु जानि नै कागजटा जो भाबरे एटी जळेले यार उत्तर मिलिबा कष्ट किंतु आपण मानको भविष्यवाणी मु कहिबे अवश्य कोन लेखा पिला बाहर करिबे केमिति बाहरिबो मु भी तो गोटे आपण मानको भलिया मनीष चेष्टा करिबि अपन में যদি আসিলা ভালো কথা আর যদি না আসিলা করে ছোটিয়া ভাই মনে করে ক্ষমা করে দিবে কোন হবো নাই हां বড় কথা টিকে হাত ধরে কিনতে দেখি চিন্তার পড়িগলে চিন্তা করিবা দরকার নাই ওড়িয়া ভাষারে দুইটি অক্ষর লেখিছন্তি কৃষ্ণ আসন্তু রেডি এ পাগলা আসো এ কোন ছিড়া ফাটা জামা খুলো মু বড়িয়া ড্রেস দেবে খুলো হ্যাঁ নুয়া দেবি রেডি उसका भी नया ड्रेस देने वाला है हेलो एडर रहिबो ए हां खुलो रेडी हेलो रेडी से गोटे कथा कटाकटी रक्ताक्तर आइटम माँ भणी मैंने देखा इच्छुक नुहति देखो मुझे जिते दिन प्रोग्राम देखा आगुटा बेपार अलग थिला आगु प्राय सेम सेम आइटम लास्ट को गोटे दुटा नुआ थी ए वर्ष जिते दिन प्रोग्राम देखेबी सब दिन नुआ नुआ आइटम आउ से गोटे कथा टिकट रेट अल्प 100 टका टिकट जो आइटम मैक्सिमम आइटम मोर कहीं डाल सीजन चलती आप जानते अल्प जिनस नहीं आसी दुर्गा पूजा पर पूरा माल टुके बाहर को पड़ी जाए जाओ आसी मान अवश्य आप आनंद देवी आगामी काली ए कटाकटी रक्ताक्त रखी ना कहीं माँ भौणी मान इच्छुक न देखा आगामी काली प्रथम रु शेष पर्यंत हसे हसे छाड़े आगामी काली देखा पाइबे भूतर नाच भूत को तो आखिरे देखी ना जेकोसी मोर मनीष को आत्मा को आने ये जेकोसी भाई मान को गोटे दिजन को स्टेज को उठे आक्रमण कर भूतर नाच मनीष उड़ेबा गत काली गछ को उड़े आगामी काली स्टेज उपर मनीष भाषे शून्य भसंत मनीष आकर्षण रखी अग्निकुंड जमी ब्राह्मण मैंने पूजा करती होम निआ जोड़े मुझे गोटे होम तैयारी तारी भितर जड़े मनीष को भर्ती करी जेकोसी भाई को भर्ती करी पेट्रोल ढाड़ी निआ जोड़े देखेबी जीवंत मनीष को निआरे आइटम प्रत्येक दिन क्वालिटी पाइबे केबे भी कम पाइबे नहीं आ गोटे कथा हयतो आज कहबार थिला नहीं तथापि समस्त रिक्वेस्ट करछन देखंतु ए दुई तीन थर बाहर बाहर लोक आसुछन्ते गाड़ी लेकी आज दि तीन जन वयस्क बाबू माने आसीथिले देखंतु एबे एबे टुकीटा कि आगो थर मु आसीथिले बहुत लोक कर करिथिले बापा थिले करूथिले एबे प्राय फोन कर देलेनी आ टाइम सेला को खुलाय नहीं अत्यंत जोगळे गुरुत्व पेशेंट बाहर बाहर आसंती गोटे दिटा कर दिए तथापि आपण माने जेतु आपत्ति करछन्ती कहि जाउची मोर सही नंबर मोबाइल नंबर चेंज हुए नहीं आगु जो नंबर थिला बापा को पाखरे एबे मो पाखरे भी सही नंबर आज 20 वर्ष हेलानी नंबर रखिबे छोटिया केस जोगाजोग करिबे नहीं ए गाको बानमारी पके दिछन्ती घर बाड़ी अलगा किछि गुरुत्वपूर्ण छोटिया नुहे बड़ बड़ मन करबे केते ना केते टका पैसा चार्ज करबे ना आपन को घरे गोटे ग्लास पानी देबा तो निश्चय अछि हमर जे माल मैटर आपन घरे विजिट फीस किछ लागे ना आ से गोटे कथा टुकी टाकी मते विरक्त करिवे नहीं जदि गुरुत्वपूर्ण वयस्क गुरुजन कौटी असुविधार पड़ते कौटी हो ना गोटे दिटा जोगाजोग करेंगे जदि पारे आपको उपकार करदेवी
আর এছাড়া অলগা কিছু নয়। আর মোবাইল নম্বর বি যদি দরকার প্রোগ্রাম করে দিয়ে দেবে নেইଯିବେ। আর আজিকা পাই দেখি যান্তু আর গোটি আইটেম ଟିକେ ରକ୍ତାକ୍ତର ଉପରେ ହବ କାହିଁକି ନା କାଳ୍ପନିକ ଆଇଟମ ଗୁଡାକ ମୁଁ ବେଶୀ ରଖିଛି। ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସରସଜ୍ଜା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ଖୁଦିରାମଙ୍କ ଫାଶୀ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ନରବଳି ଆଜି ସେଇଟା ହିଁ ହବ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ ଆଗ ଯୁଗରେ ବଡ ବଡ ଯୋଉଠି ଫୁଲ ତିଆରି ହଉଥାଏ ନରବଳି ଦଉଥିଲେ। ଏବେ ସେ କାଳ୍ପନିକ ଦୃଶ୍ୟ ବି ମୁଁ ରଖିଛି ନରବଳି। 8 ପେସେଣ୍ଟ ଟିକେ ମୋ ସାଇଡ୍ କରିବେ ମ୍ୟୁଜିକ୍। जो बाबू को नंबर दरकार मोबाइल रेडी करूँ जल्दी कर देरी करी नहीं म्यूजिक 97766 96962 मैजिशियन पीके सरकार आगामी काले पुणे से दुर्दांत आइटम ने आपण मानको पाखरे छिरा हेबी आजी ए नरबळे सहित आजिका पय आपण मानको पाखरे विदाय नौची विदाय दियंतु नमस्कार।